नमस्कार मो ना हूँ सोमनाथ राउत मु एनपीपी ओडिशार प्रमुख। एनपीपी हूँ जातीय दल गोटे नेशनल दल हिसाब से ओडिशा रे संगठन भार आमको मिलवा 3 मास हो गला। 3 मास भितर आम पाखापाखि 3टी जिले में बर्तमान आम संगठन को सजाड़ुचु संगठन पहुंची पारिचु। भुवनेश्वर रे प्रमुख भूमिका एनपीपी नौ धीरे धीरे भुवनेश्वर तृणमूल स्तर में लोक मैंने आम सहित जोड़ी होती। भुवनेश्वर आगामी म्यूनिसिपालिटी निर्वाचन को आम आम नेता मैंने आम समस्त आम टीम पूरा फोकस रखी। ता सहित पंचायत निर्वाचन आम मैंने आम रणनीति प्रस्तुत आरंभ कलु। आउ किछि दिन भितर आमर केंद्रीय नेता मानकर ओडिशा आगमन सूचना आम पाखु आसो आपण मान जरिया आम ओडिशावासी को जनईदेवु। बाकी रहा आज एनपीपी कार्यालय गतकाली आमर भरतपुर अंचल आम उद्घाटन कर देचु। आज संबलपुर साथी मैंने आम सहित जोड़ी हेले जो मैंने इच्छा प्रकाश करते बीजेडी बीजेपी कांग्रेस एमती अन्य पार्टी भल भल दायित्व थिबा नेता माने असंतुष्ट प्रकाश करी सेठी सुजोग न पाइबार जो क्षोभ मन भीतर थिला एनपीपी को भल पाई एनपीपी रो लोकाभिमुखी योजना एनपीपी रो माननीय मेघालय मुख्यमंत्री कुनार शर्मा आस्था प्रकट कर आज आम सहित जोड़ी होती। आम माँ समलेश्वरी माटी एनपीपी पाद दवाई गोटे सुजोग पाइला। संबलपुर माटी आगामी दिन में संबलपुरवासी संबलपुर लोकों स्वार्थ लड़े जोरदार हम तापाई आम रूपरेख प्रस्तुत करूँ। समय टी लगे किंतु बेसी विलंब हम ना साथी मान सहयोग आम मैंने निश्चिंत भाव में लोक मान सागर ठिया हबू लोक ओडिशार स्वार्थ ओडिया लड़े आम सब प्रस्तुत हो। देखो नुआ दल गणतंत्र रे जेते दल हम सेते लोक मान भल कथा। आम जदि खाली भात डालमा खाइबा अरुचिकर ता भीतर यदि खटा कीरी पांपड़ ये सब विभिन्न आइटम जोड़ी है से पार्टी की रुचिकर खाइबा मजा लगे ऑप्शन लोक पाखे रही। जमी 24 वर्ष गोटे लोक शासन कला ये विजु जनता दल माँ को सम्मान गाँ को काम मुंड को छात पेट को भात आम पिला उज्जवल भविष्य एमती बड़ बड़ कथा कहीकि 24 वर्ष लुटिकी ओडिशा को तलीतलांत करदे परिस्थिति रे होगला। 30 जिलूर 16 जिले में पानी पीबार समस्या रहा। आज चाषीकूल अभाव अनटन भितर अच्छी बिल को पानी पहुँची पारना। महिला माने युवक माने कृषक माने समस्ते आज समस्यार सम्मुखीन होती। एबे गोटे नुआ सरकार आसी किछि काम करुच्ची आउ किछि काम करिवार मध्य से तांकर हेई पारु नहीं। किंतु वर्तमान जो सरकार अच्छी आम सरकार को सब प्रश्न पचारू लोकों काम करने बाध्य करेबू आखिरे आखि मिसेक लोकों लड़ाई करने आम आग को आसबू से जो सरकार थाउ ना कहीं से जो नेता थाउ ना कहीं। तो बाकी रहा पार्टी कथा तो वर्तमान परिस्थिति जो भाव में ओडिशा रे लोक माने सुजोग अभाव रे अछंती। आज आप देखुथिबे महिला मानू अनेक राजनीतिक दल माने नेता करिवार वंचित करुचंती। युवक मानू सुजोग मिलूनी से एनपीपी जो माने निज माटी निज राज्य निज अंचल पानी पवन जंगल जबी सब ओडिशा रे अछि किंतु ओडिशा आज गरीब सीमा रेखा तले अछि ताकू बर्दाश्त करि परिबु नाही। मु आह्वान करुच्ची ओडिशार सब युवक पीढ़ी मानू सब महिला मानू कृषक मानू ज्ञानी गुणी मानू आपण आसंतु एनपीपी कबाट झरका आपण सब खोला अच्छी आपण लड़े आह्वान रे ओडिशार स्वार्थ आपण माने धाई आसंतु जहाँ सुजोग आप अन्य दल में पाई ना एनपीपी आपण खुलम खुला सुजोग दब। जो मैंने राज्य में कम करने चाहिए राज्य में कम करेंगे जिले कम करने चाहिए जिले में कम करेंगे पंचायत कम करने चाहिए पंचायत कम करेंगे। आम माटी आम राज्य आम संस्कृति आम परंपरा लोकों स्वार्थ आम सबुठ उपरे ताकू व्रत करके काम करेंगे। ये लड़े दीर्घ दिन लड़े हम समस्त को लेकर महिला कृषक चाषी समस्त को सांगे नहीं ओडिशार स्वार्थ एनपीपी आगू लड़े कर आम आह्वान। मो ना संगीता प्रधान मु एनपीपी रे महिला सभापति अच्छी। महिला मानकर सुरक्षा महिला माने केमती आगु सशक्तिकरण हेबे से मानक पई आगु को काम करिवु से अनुसार नहीं सरकार को आमे टार्गेट तो करूनु से काम करूचंती किए कौन करूचंती किए न करूचंती आमे सेटा को देखिबुनु आमे कोन करिवु सेटा आमे करिवु महिला मानक नहीं काम करिवु आगु को निश्चय ठिया हेबे महिला मानक सुजोग दिया हबो जेहेतु नुआ पार्टी समस्ते आम पार्टी जड़ित हुंतु आसतु आगु को बढ़ंतु एवं काम करंतु महिला मानक भी आम एकाठी करके आगु ना चाहूँ आगु नहीं काम करूँ। मो ना प्रदीप कुमार नायक मु एनपीपी रो स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अच्छी। देखंतु
ଏନପିପି ର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୁବ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ରାଉତ ଭାଇ। ତ ସେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ କେମିତି ସଂଗଠନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରିବ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ ଏବଂ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ଦଳ ଆଉ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ, ତେଣୁକରି ଯୁବକ ଏବଂ ମହିଳା ମାନେ ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଏଠି ଆସିକି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଠି ନେତାର ପୁଅ ନେତା ନୁହଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଗୋଟେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ରିକ୍ସା ବାଲା, ଟଲି ବାଲା, ଅଟୋ ବାଲାଠୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ନେତା ହେଇପାରିବ। ଇଏ ନେତା ତିଆରି କାରଖାନା ଏନପିପି। ତ ଏଠି ଆମର ଯୁବ ଭାଇ ଜଣେ ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ଭାଇ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏନପିପି ର। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠିକି ନିଜେ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ନେତାଙ୍କର ପତାକା ଉଡ଼େଇବା, ନେତାଙ୍କର ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକେଇବା ଏବଂ ନେତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ପକେଇବା, ନେତାଙ୍କର ହରିବୋଲ ପକେଇବା, ଏସବୁ ନ କରିକି ନିଜେ ଆସିକି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛୁ ଯୁବ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଏନପିପି ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଏନପିପି ର ଯୁବ ନେତା ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସମସ୍ତେ କୃଷି ମୂଲ୍ୟ ଯାହାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ତେ କେମିତି ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କେମିତି ଆଗକୁ କେମିତି ବଢେଇକି ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା ଆଗକୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଯୁବ ମହିଳା ସମସ୍ତେ କୃଷି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ଆସିବାର 3 ମାସ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ଆମର ପାର୍ଟିର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବ ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଯୁବକ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା କାମ କରିବୁ। ବୁଝିଲେ? ଏଠି ଗରିବର ପୁଅଟେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ନେତା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ନେତାର ପୁଅ ନେତା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଠି ନେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିକିଆ ରିକ୍ସା ବାଲା, ଟଲି ବାଲା, ଅଟୋ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଯୁବ ନେତା। ସେମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏନପିପି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନପିପି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, ତ ତା ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗରିବ ଅନାଥ ପିଲା ସେମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା, ଯେମିତି ଆମର ମେଘାଳୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୋନାର୍ଡ ସାର୍ ଜି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ନେଇକି କାମ କରିବୁ, ଯୁବକ ମହିଳା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନପିପିରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଆମେ ନାଁ କରିବା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ।